समस्त प्रेस कर प्रिय प्रभु लोक मैंने तपी मिश्र को मुझे भी मीडिया रे देखे मत भारी जोश आसी जाए कहीं पूरा जोर लगे ख्रीस्टान मान विरोध में कथा कहवाई ख्रीस्टान विरोध में कथा कहवाई हमको टिके जोश रे आसवा ए भाई जिते बाइट अच्छे ना टिके 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 मु देखे केती बुद्धिहीन लोकटा एबे जो आमे वीडियो देखा जाऊँ ताको संपूर्ण आमे देखबा ना हेले आरंभ कोन कहजंती टिके तापर हम कथा भाषा करिए देखो एते सारा पिलांकर भल पाइबा गोटे एते भितरे माने भुवनेश्वर टिके भितरे आ एते लोक थिले एते बढ़िया भल पाइबा जय श्रीराम रो नारा गुजबम्स आसी होची कहला बेलकू यही भल पाइबा फिल्म हॉल पर्यंत नुहे आगो को भी चालू जते बेले एठी धर्मांतरीकरण करा होची एते जोर जय श्रीराम कहतु तांग निद भांगू एते जोर जय श्रीराम कहतु तांग निद भांगू सेठी कोन कहउचंती जेते बेले एठी धर्मांतरीकरण करा जाउची एते जोर रे श्रीराम को जे ख्रिस्टियन मानकर निद भांगी जीवो एते जोर जय श्रीराम कहतु तांग निद भांगू तपी मिश्र तमे कोन भाबुच ख्रिस्टियन माने सोई असंती आ तम जय श्रीराम नारा रे दिवस में उठी पड़िबे कोन भाबुच हां जदी सोईबा कथा कहउच एटा सत कथा अटे जे आमे दिने सोईतिलु आउ जे जहा कहूला आमे विश्वास करी ताहा करूथिलु तम परि ब्राह्मण माने ना जहा सब कहूतिले आमे से सब विश्वास करथिलु मानुथिलु से माने कहूतिले आमे उच्च जाति आमे विश्वास करथिलु मानुथिलु से माने कहूतिले ब्राह्मण देवता आमे विश्वास करथिलु से माने कहूतिले तुम नीच जाति रो आमे विश्वास करथिलु आ काई जानि छ आमे सोईथिलु आमे सेते आमे विश्वास करथिलु किंतु एबे नुहे आमे एबे सोई ना हूं प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम मानकु निदरु उठाई अछन आ ए ब्राह्मण मानकर जालरु हमको रक्षा करी अछन शैतान रो जालरु हमको से रक्षा करी अछन शैतान हम मानकु पाप रे रखितला ता बंधन हमको परमेश्वर मुक्त करी अछन कौन से ख्रिस्टियन माने आउ सोई नाहंती तपी मिश्र तुमको यहाँ जानिबार अछि एबे ख्रिस्टियन माने उठी अछन आ ब्राह्मण मानकर दुकान को बंद करिबार लागि अच्छा ब्राह्मण माने किपरि लोकन को बोका बनथले सुनंत भाई मैं कह देउचे जे समानकर किपरि सब गोटे जाल रे धर्म ना रे गोटे जाल बुणी छंती आ लोक मान बोका बनै अछि से माने जाति प्रथा विषय रे कोन कोन शिक्षा दियंते देखंतु से किपरि लोक मूर्ख बनाउथिले से कहती जे ब्रह्मा से सृष्टिकर्ता ये सारा पृथ्वी को आ जते मनुष्य अछंती से समस्त सृष्टिकर्ता से आउ से जते बेले सृष्टि करी अछंती ए भीतर के जाति कहचु कि जो वर्ण कहचु ताको से किपरि सृष्टि करछंती देखंतु ब्राह्मण मान को से नाभिरु सृष्टि करे क्षत्रिय मान को से हाथरु बा आर्म रु से सृष्टि करे वैश्य मान को से जंघरु सृष्टि कले और शूद्र मान को से पादरु सृष्टि कले यह से मानकर सृष्टि रो विवरण अटे भाई कहा को बोका बनाउ छ कहा को बोका भाबुछ तपी मिश्र मु आपन को पचारे को चाहे नाभिरु हाथरु जंघरु पादरु सृष्टि करबा ए कोन अटे एक टेक्नोलॉजी कोटु आसेला भाई मु तो भाबुछ ए टेक्नोलॉजी केवल भारत रे अछि अंधविश्वासी मान पाखे टेक्नोलॉजी अच्छी आ तुमको सजेशन दूची ए टेक्नोलॉजी भारत बाहर को जाई जीवा को दिया नहीं लोक हसीबी आ लोक हसु अछंती मध्ये तमे जदी पारुछ गोटे काम कर तमे जदी पारुछ जदी भल विषय गुडा कोन अछि ना हिंदू धर्म रे ताहा लोक मान को शिक्षा दियो तमे जदी भाबुछ धर्मांतरीकरण हेउची लोके परिवर्तन हे जाउछंती तमे हिंदू धर्म रो भल भल विषय लोक को सिखाओ जणाओ काले से माने आ धर्म परिवर्तन करिवे नहीं तुम तो शिक्षा दे पार ना तमे लोक को कह जे से माने फेरी आसीबे लोक को भय देखाओ गाल फेक मारिबा पिटिबा धमकी देबो जा याडे प्रभु आ तांकर प्रचारक माने ख्रिस्टियन माने लोक को प्रेम विश्वास कहउचंती जहा लोक को आकृष्ट करू अछि हेले तमे कोन कहछ गाल रे सेकिबी मु जदी कोनसी प्रतिनिधि सेकिबी आ गोटे पॉलिटिकल समस्त जबरदस्त क्रिश्चियन रो हिंदू बनै देबी ये भाषा का पद भाषा इवन तुम हिंदू लोक मान भी तुमको छी छी कर जाओ तुमर पुतला दाह कर जाओ
ଦେଖ ଭାଇ, ତମର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଠିକ କର। ତମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଠିକ କର। ତମକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ତମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ନେତା ବନିଯିବି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ମତେ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେବାର କଥା ଛାଡ, ତମେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ନେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଇଭେନ ତୁମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ତମେ ଜିଣିକି ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ବାରବଲା ଟୋକା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେମାନେ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ରୋଜଗାର ଦରକାର। ଏତେ ସବୁ ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ଲୋକେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବି କିଛି ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେତେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା, ଯେତେ ତାଳନା କରାଗଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ସେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କନଭର୍ଟ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଳନା ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ୟାପି ଗଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏ ବିଷୟକୁ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତମେ ଜାଣିନାହ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଅଛ। ତମେ କହୁଛ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୋରରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଆଉ ସେମାନେ ଉଠି ପଡିବେ। କିଏ ଶୋଇ? ଦଳିତ ମାନେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେବେ ନିଦରୁ ଉଠିବେ ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଉଠି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତମେ କଣ ଆମ୍ବେଦକର ବି ବଡ ଲୋକ କି? ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ତମେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେଇଅଛ ଏ ସମାଜ। ଶୋଇଥିଲୁ ଦିନେ, ଆଉ ଶୋଇନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଉଠି ଅଛୁ। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି। ତପି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଦେବି, ଯଦି ହଉଛି ଏ କଥା ମାନ, ବାସ୍ତବରେ ତମେ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବ। ଆଉ ସେ ଆଇଡିଆ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତମର କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛ ତମେ ତମ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମର ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁନ, ସେ ଯେପରି ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ତମେ ଟିକେ ତମ ଶ୍ରୀରାମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପୂଜା ପାଠ କର। ଆଉ ତୁମେ କୁହ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଆସିକି କିପରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମର ତୀର ଧନୁ ଧରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ତମେ ସେଇ କଥା କର। ତମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବାର ଦୁଃସାହସ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ତମର ଶ୍ରୀରାମ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହ। ବର୍ଡରରେ ତାଙ୍କର ବାନର ସେନା ଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡା କରିଦେ, ତମର 33 କୋଟି ଦେବତା ଛିଡା ହେବେ, ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଧର୍ମ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତମେ ତାହା କରିକି ଦେଖ। ହେଲେ ତାହା ତମେ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସବୁ କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି କମ ସେ କମ ଆମେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଆମେ କରିବା। ଲୋକେ କହନ୍ତି ନା, ଯଦି ସାପର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହ ତ ସେ ସାପର ଯୋଉ ଗାତ ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକା। ତମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିଛ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତପି ମିଶ୍ର ତମ ପାଇଁ, ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, କାଳେ ତମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉ। ହେଲେ ତମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜହର ବିଷ ପୁଣି ଚାଲିଛ, ଆଉ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହ, ତୁମର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଥିପାଇଁ। ଯଦି ତମେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତ ନା, ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେବା କରନ୍ତ। ଗ୍ରାମ ଯେପରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଧୋଇକି ସଫା କରୁଥିଲେ, ତମେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥାଅ। ହେଲେ ତମେ ସେ ସବୁ କରିବ ନାହିଁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ନାହିଁ। ସମାଜ ଯାଉ ଭାଡ ମେ, ଲୋକଙ୍କୁ ମରା କଟା ହଣା ସବୁ କରାଇଦେବା, ଦଙ୍ଗା କରାଇଦେବା, ଆଉ ଆମେ ଆମ ରାଜନୀତିର ଲଡ୍ଡୁ ଖାଇବା। ତମ ସେଟା ବୁଝି ତମେ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ? ତମ ପାଖରେ କିଛି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ। ତମେ ତୁମ ନିଜ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ତମେ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଛ ଖୋଲ, ଆଉ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ